बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास स्टेट 166 के प्लेटफॉर्म से। कॉमनर स्काई गार्डन के मेंबरान के लिए आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास, और स्पेशली जो नए मेंबर्स, नए व्यूवर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, मेरी उसे उन अहबाब से दरख्वास्त है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल से, अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस द कंट्री और क्रॉस द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जो भी इस प्रोजेक्ट से ग्रीन इनक्लेव 1 या ग्रीन इनक्लेव 2 कॉमनर स्काई गार्डन के हवाले से जिन दोस्तों तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेगुलरली और इंशाल्लाह जो भी अपडेट आती है इस प्रोजेक्ट की, वो हमारी कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप तक पहुंचे। कॉमनर स्काई गार्डन की थोड़ी सी शॉर्टली मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा ताकि जो नए व्यूवर्स हैं हमारे उनको भी थोड़ी सी डिटेल्स पता चल सके। उसके बाद एक बड़ी न्यूज है, तो आप थोड़ा सा एंड तक जरूर वॉच करिएगा। कॉमनर स्काई गार्डन मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर इस्लामाबाद से 0 पॉइंट से एग्जैक्ट तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस, बहरिया गोल्फ सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट मेन मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर तकरीबन 11 से 12,000 कनाल की सोसाइटी है, और जिसका 6,400 लैंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा, चूंकि ये पहले फेजेस में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है FGHA का, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का जो अप्रूवल अथॉरिटी है, उसने इसको पूरे के पूरे को अप्रूव कर दिया है। इसका NOC हो गया है। चूंकि ये FGHA, बहुत सारे दोस्त मुझे सवाल करते हैं कि ये NOC अप्रूव्ड सोसाइटी है या नहीं, क्योंकि उनके जहन में कंसेप्ट होता है कि जैसे CDA है, RDA है, उसकी NOC है कि नहीं। FGHA जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन जब थी, तो तब ये या तो RDA से या जो मुतलका जो भी डिपार्टमेंट होते थे उनसे NOC इनको लेने पड़ते थे। जब से लास्ट गवर्नमेंट ने इनको एम्पावर्ड किया, इसका स्टेटस अथॉरिटी का बहाल कर दिया, तो अब ये जितने भी जो प्रोजेक्ट्स इनके अपने होंगे तो ये डिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसने खुद ही उसको अप्रूव करना है। इसकी अप्रूवल का मतलब है कि वो NOC हो गया है, और इसका लेआउट प्लान अल्हम्दुलिल्लाह इसका अप्रूव हो चुका है। लेआउट प्लान के ऊपर मैप इंशाल्लाह रेडी है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर होगा, बिफोर टाइम आपके साथ शेयर होगा, मार्केट में आने से पहले इंशाल्लाह आपसे शेयर होगा। और इस लास्ट में मैंने कोटा के हवाले से बताया था, 70% कोटा जो है वो FGHA एम्प्लॉइज का है, 30% जो है वो कॉमनर स्काई गार्डन के मेंबर्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेंबर्स इसके साथ जुड़े हैं सबको प्लॉट्स मिलेंगे, प्राइवेट मेंबर्स हूं या गवर्नमेंट के मेंबर्स हूं। उसकी रीजन ये है कि अब लैंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2400 से बढ़ के पहले फर्स्ट फेज में 6400 तक गई है फौरी तौर पे, और इंशाल्लाह आगे 11-12 हजार कनाल तक की जो स्काई गार्डन के पास लैंड है वो भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है इसके साथ जो है वो अप्रूव होती रहेगी। तो ये एक सरसरी था, बहुत सारी मोर देन 50% डेवलपमेंट जो है ये इस प्रोजेक्ट की हो चुकी हुई है। उसकी हम इस तरह रेटिंग करते हैं कि चूंकि जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन ब्रिज की एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी जिसको 2 से 3 साल का टाइम रिक्वायर्ड था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो वो एक बड़ी अमाउंट के साथ स्काई गार्डन की इंतजामिया ने उसको कंप्लीट किया, और स्टेट ऑफ द आर्ट एक ब्रिज है। चूंकि वहां से जितने विजिटर्स गुजरते हैं, मुझे उनकी कॉल्स आती है, मैसेज आता है, चूंकि मेरा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी डिजिटल मार्केटिंग है, मेरा वहां पे मेरी अपीयरेंस है, तो वो सोर्स करते हैं, तो वो मुझे कॉल करते हैं कि ये ब्रिज जो इतना खूबसूरत, ये प्रोजेक्ट जो स्काई गार्डन FGHA लिखा है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैसे तो इसका नहीं पता होता, लेकिन वो विजिटर जा रहे होते हैं मरी को या आगे, फिर तो वो ब्रिज को देख के जो है वो कॉल्स करते हैं। तो ये एक हमें खुशी होती है, इंतजामिया के ऊपर प्राउड होता है कि उसके साथ एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बहरिया गोल्फ सिटी का, लेकिन वो पुली है, हम उसको ब्रिज नहीं कहते क्योंकि वो डाउन जाके फिर इस तरह। तो ये एक विजन होता है, क्योंकि फ्यूचर में इंतजामिया किस तरह का प्लान कर रही है अपने इस प्रोजेक्ट को। हालांकि एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी इनिशियली, जबकि सोसाइटी ने कोई चीज़ मार्केट में इन्वेंट्री एक माइनर सी दी प्री लॉन्च के ऊपर, और उसके बाद इंतजामिया ने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर इतना बड़ा ब्रिज बनाया, और उसके बाद जो मेन इसकी कॉमनर्स एक्सप्रेस वे है वो कारपेटेड रोड की मेन कटिंग्स की। उसके अलावा मौजा कठार में ऑलरेडी चूंकि एक सोसाइटी परचेज की जो डॉक्टर सोसाइटी थी, बहुत सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। उसके बाद अगर आगे हम मैंगल की बात करें, जहां कॉमनर्स फ्लावर रैली का जो लैंड है, वहां पे बहुत सारी कटिंग जो है वो कर दी थी, इवन दो कि वहाँ पे सीवरेज लाइनें डाल दी थी, कंक्रीट कर दी थी, रोड्स, एक पार्क बन गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम प्रोजेक्ट रुकने की वजह से, चूंकि हिल एरिया है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो वो थोड़ा सा हुआ। लेकिन अब उस तरह के मसाइल नहीं होंगे, उस तरह की कटिंग के ऊपर टाइम नहीं लगेंगे। वो साल 1.5 साल जो कटिंग के ऊपर लगा, पहाड़ियों की कटिंग का, वो टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अभी मैं वो न्यूज़ भी शेयर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह और 17 अगस्त जो है वो साइट के ऊपर एक लिमिटेड, चूंकि ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, इसके बाद इंशाल्लाह जितने मेंबर्स होंगे कंपनी की तरफ से इंशाल्लाह उन सबको भी इनवाइट किया जाएगा साइट के ऊपर, और उनको वो सारा कुछ दिखाया जाएगा।
اور اس سے پہلے 17 اگست کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی منسٹر صاحب اور ان کے ڈی جی صاحب، کامنر اسکائی گارڈن کی مینجمنٹ اور پلس کچھ سلیکٹڈ جو جن دوستوں کو انویٹیشن کارڈز آئیں گے، وہ تقریباً 250-300 کے قریب لوگ ہوں گے، 250-300، تو وہاں پہ اوپننگ سیرمنی ہونے جا رہی ہے. چونکہ آفیشیل ہے، انہوں نے ایک لمیٹڈ رکھا ہے. اس کے بعد جتنے ریالٹرز ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں، جتنے ممبرز ہیں، ان کا کمپنی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک بہت بڑا پروگرام کرے گی انشاءاللہ. اس میں سارے دوستوں کو اوپن انویٹیشن ہوگی. لیکن ابھی 17 اگست کو جن دوستوں کو انویٹیشن کارڈ ملتا ہے تو وہ اس سرمنی میں آئیں گے، اور انشاءاللہ 17 اگست کو اس پروجیکٹ کی باقاعدہ طور پہ FGHA کی طرف سے انشاءاللہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، جس کا کنسٹرکشن ایگریمنٹ آلریڈی ہو چکا ہوا تھا اور جس کا مشینری وہاں پہ آلریڈی پہنچ چکی ہے. صرف اور صرف دیر اس بات کی تھی چونکہ پہلے کچھ کم ایریا کی اپروول ہوئی تھی. کمپنی کی کوشش تھی کہ میکسیمم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور وہ نیب کی کوئری بھی ختم ہوئی اور باقی لینڈ بھی سارا اس پروجیکٹ میں شامل ہو گیا. تو آپ سب دوست جو ہے ہم خود بھی اس کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریے گا. اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں. جو دوست اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں زبردست قسم کی ریزیڈینشیل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر اپرچونیٹیز ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، جب یہ پروجیکٹ اپروول کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک بتایا تھا کہ یہ 15 سے 20 لاکھ روپے کا انشاءاللہ اس کے اوپر فوری طور پر اپروول کے بعد جم پائے گا. وہ الحمدللہ آیا اور ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. اس کی پرائسز گریجولی بڑھیں گی اور بڑی اچھی گروتھ ہوگی انشاءاللہ. سالڈ انویسٹمنٹ ہے، ایک اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد اس کے اگلے سٹیپس ہیں. اس کے چونکہ جو کمرشل پلاٹس ہیں، کمرشل پلاٹس کی اپرچونیٹی بہت زبردست ہے. 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کے جو ہے، جیسے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہوں تو ابھی بھی آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں. یہ کمرشل پلاٹ ہے جس کے الاٹمنٹ لیٹر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے گرین لیٹر جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں. اور اس کی اگر ڈیٹ دیکھیں تو یہ 17 جون کو جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں. اسی طرح یہ ابھی اسکائی گارڈن کے ساتھ لنکڈ ہے، چونکہ یہ اسکائی گارڈن کا JV پارٹنر کا جو کوٹا تھا وہ والے یہ لیٹرز ہیں. ساتھ کامنر اسکائی گارڈن کا اس طرح ایک لیٹر جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. یہ مختلف کمرشل کی ہمارے پاس بے شمار آپشنز ہیں. آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بڑی سالڈ انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی. ریزیڈینشیل میں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی، ہم ڈے فرسٹ سے اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے قبضہ دینے تک آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ہر طرح کی سروسز پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں کسی دوسرے شہر میں ہیں آپ یا اوورسیز ہیں، آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے اس کے پلاٹس کے حوالے سے، آپ کے آلریڈی ممبرز ہیں اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بر وقت جو ہے رسپانس کریں گے. اور انشاءاللہ اب 17 اگست سے پہلے بھی اگر کوئی اپڈیٹ آ جاتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اور 17 اگست کو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ پورے پروجیکٹس کی جو آپ کو ہائی لائٹس دکھائیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے نیکسٹ جو چیزیں انشاءاللہ ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.